Let's learn mathematics. Today we will discuss about operators in mathematics. अच्छा ओडिया रे कहबा आज मैं ऑपरेटर मान विषय जानिबा। ऑपरेटर कौन समस्त मैथ पढ़ुछ। ऑपरेटर कौन ऑपरेशन करा जाए मेडिकल रे जे ऑपरेशन जे कोन काम जे करंदी तांको कह जाए ऑपरेटर। सेमि गणित रे भी अछंती ऑपरेटर। से ऑपरेटर माने किए बहुत ऑपरेटर अछंती जेहेतु आमे स्कूल पिला दशम श्रेणी भीतर आम जी ऑपरेटर व्यवहार होती व्यवहार करिया कहवा गले गोटे ऑपरेटर कहीदेले हम कि आम जो दशम श्रेणी पढ़ुं कहवा चारोटी ऑपरेटर। तो चारोटी ऑपरेटर कौन कौन लिखिदेले तुम जानी ऑपरेटर क्या कहुए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन मिश्रण प्रेरणा गुणहरण ये मान कहते ऑपरेटर। तेणु आम आज प्रथम स्टैंडर्ड 1 रु पाठ पढ़ा आरंभ करवा। तेणु आम ये गणित पढ़ती गणित ना जना गणित मान कौन गणिबा गणित मान गणिबा गणिबा आम जो स्टार्ट करवा प्रथम से गणी गणी जापर मिश्रण शिखा। आज हम मात्र एति कथा पढ़ा। अच्छा स्टार्ट करिया जब आम गणिबा स्टार्ट करवा एक ठार आम गणिबा स्टार्ट करवा। एक आम लिखिदे 2 3 4 5 6 7 8 9 आम गणित जिते सब संख्या लिखती ये 9टी संख्या को व्यवहार कर लिखती। आउ गोटे संख्या अच्छी जो स्ट्रिंग ता विषय आम भल भाव भिडियो करवा कहीं आउ एक विषय भी कहवा एक भी स्वतंत्र संख्या कहुए। अच्छा आम बर्तमान आम गणी गणी लिखिदे 9 पर्यंत गणवा को इंग्लीश रे कह काउंट। तेणु आम यहाँ इंग्लीश रे काउंटिंग नंबर भी कहीपर। आउ मैथमेटिक्स रे यही मानक कहुए गणन संख्या। अब पिला माने समस्त जानी गणन संख्या क्या कहुए। आ गणन संख्या आरंभ होती 1 2 3 एमती आगे जाए जिते बाटा गणी पार। आम जो मिश्रण शिखा मिश्रण शिखी सारापर एक जिते आगू संख्या अच्छी मिसेक भी देखा के हम ऑपरेटर आसछंती मिश्रण फेण गुणन द्वारा केते आम जीवन सरल हो जाए आज आम जाना। तेणु आम संख्या व्यवहार कले 1 रु 9 पर्यंत से व्यवहार करके लिखिले। जदि आम एमती लिखिले गोटे पिला को जदि कह लिखापी से 9 पर कौन लिखे 10 1 0 तापर 11 एमती करी किसी समय पर लिखे सी 1 9 तापर 2 0 एमती करी अन्य सहित पहुँचो तापर 100 पाखे पहुँचो। एति विषय आम आज पढ़ा। आ भर कौन अच्छी आउ मिश्रण ठीक अच्छे। ताहले आम बर्तमान कौन करवा देखा जो संख्या अच्छा केमिया संख्या अच्छा गुण कौन जमी मनुष्यर गुण सेमती आमर मैथमेटिक्स सब संख्या किसी गुण थाए आम देखा। गणन संख्या स्टार्ट 1 2 3 आप देखिए 1 रु देखी देखी जी प्रथम संख्या टी को आम सामान 2 भाग कर सेकेंड संख्या करवा तृतीय कर चतुर्थ करवा। तेणु आम जानिले जिते संख्या अच्छा प्रथम संख्या टी आम सामान 2 भाग कर नहीं सेकेंड संख्या टी 2 भाग कर थर्ड कर फोर्थ कर जहाँ आम सामान 2 भाग कर अजुग्म कहते आज कर दौरान जुग्म कहते। तेणु जुग्म अजुग्म संख्या एमती गणन संख्या जिते संख्या अच्छा प्रथम अजुग्म तापर जुग्म तापर अजुग्म तापर जुग्म एमती चलती। अच्छा खाली ये कथा ना पुणी अच्छी कौन ना मौलिक यौगिक और स्वतंत्र संख्या। तेणु प्रथम मुझे जुग्म अजुग्म संज्ञा लिखी तापर मौलिक यौगिक एति पढ़ी सारा तापर आम मिश्रण शिखा। अच्छा स्टार्ट करवा लिखिले गणन संख्या। गणन संख्या को आम मैथमेटिक्स रे सेट बोली गोटे चैप्टर अच्छे आम अष्टम श्रेणी नवम श्रेणी प्रथम चैप्टर यहाँ तार आम गोटे भिडियो करवा से आम कम्प्लीट देखा कि यही चैप्टर तार आवश्यकता अच्छी मुझे व्यवहार कर। गणन संख्या को इंग्लीश में कहुए नेचुरल नंबर। आउ नेचुरल नंबर एन आरंभ होती आमर एन नंबरटा निहाती गणन संख्यार सेट को एन नंबर एन सिंबल रे सूचित कर उत्पादन होती 1 2 3 एम अच्छा। जदि आम सेट भाषा लिखा एन समान 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एमती अच्छे। ठीक सेमती सेट चैप्टर जेहेतु आरंभ कर देते आउ 2 पद कहीदेवा। जदि आम गणन संख्या पर इंटीजर आम पढ़ा इंटीजर सेमती तार सेट उपादान इंटीजर सेट को जेड कहुए तार सिंबल है जेड ताको जदि आम सेट भाषा लिखा केमती लिखा
ମୁଁ ଲେଖିଲି 321013 ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଅବଭିୟସଲି ତୁମେ କହିପାରିବ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ 1ରୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଏଥିରେ 1ରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ଅଧିକ ଏଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର। ତାକୁ ସେମିତି ସେଟ୍ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଏମିତି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ଅନରିଏଲ୍ ଅବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆମେ +3 ପଢ଼ିବା। ତାପରେ +3 ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍, ରିଏଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଲିନିୟର ଆଲଜେବ୍ରା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିଲେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ରହିଲା, ଏଇଟା ସେଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଥିଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ବୁଝେଇ ତ ଦେଇଛି 2, 4, 6, 8, 10 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଲି। ସଂଖ୍ୟା ତ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିକି କାହିଁକି ଆମେ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ବି କୁହାସରିଛି 1, 3, 5, 7, 9 ଏମିତି ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଆମେ ସେଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଇଂଲିଶଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ହେବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର କୁହନ୍ତି। ଅଡ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର। ମୋର ପଚାରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଦେଲି। ହଉ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ପୁଣି 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାଲାକ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାବିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, 1କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସମାନ 1 ଗୁଣନ 1, 2କୁ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 1, 3କୁ ବି ଲେଖିପାରିବା 3 ଗୁଣନ 1, 4କୁ ବି ଲେଖିପାରିବା 4 ଗୁଣନ 1। ଏମିତି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଗୁଣନ 1 ଲେଖି ନପାରିବା। 100% ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 7କୁ ବି ଲେଖିଲି 7 ଗୁଣନ 1, 8କୁ ଲେଖିଲି 8 ଗୁଣନ 1, ଆଉ 9କୁ ଲେଖିଲି 9 ଗୁଣନ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଛି ସେତିକି ଗୁଣନ 1 କେବଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 1 ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ନିଜେ ହେଇଥିବ। ଦେଖ, 1 ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା 1 କଥା, 1ରେ 1 ଗୁଣନ 1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଖାଲି 1 ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2କୁ କହିପାରିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ 2କୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବାନି, କେବଳ 2 ଗୁଣନ 1। କିନ୍ତୁ 3, ଏଠି 3କୁ ଆମେ 3 ଗୁଣନ 1 ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବାନି, ତେଣୁ 3କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା। 4କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 2 ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ 4, 1, 2 ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 1ର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଦେବା ସେଟା ହେଲା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ 4କୁ 4 ଗୁଣନ 1 କହିଲେ, ତାପରେ 2 ଗୁଣନ 2 ଯେହେତୁ କହିଦେଲେ, ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ 4 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। 5କୁ ତ ଖାଲି ସେତିକି ଲେଖା ହେଇପାରିବ। 6କୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 3 ଲେଖିପାରିବା, ତେଣୁ 6 ହେଲା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 7 ଆଉ ଲେଖି ହେବନି, 8କୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 4 ଲେଖିପାରିବା, ତେଣୁ 8 ହେଲା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। 9କୁ ଆମେ 3 ଗୁଣନ 3 ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁମେ, ମୁଁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଲେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ର ନାଁଟା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଦେଇଦେଉଛି ଓ, ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଯେ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ କିଏ କହିବେ, ଆଉ ଯୁଗ୍ମର କିଏ। ଅଯୁଗ୍ମର ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଫର ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କିଏ ଆଣିଲି, ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଓ ଆଣିଲି। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କିଏ, 2 ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ କେବଳ 2 ଗୁଣନ 1 ଲେଖିପାରିବା। 3କୁ ଲେଖିପାରିବା, 5କୁ ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ 4 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, 6 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, 7 ଲେଖିପାରିବା, 8 ଲେଖିପାରିବା, 9 ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଅଛି ବହୁତ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ 1ରୁ 100 ଭିତରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆହେବ। ତେଣୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ, ସରି କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, 4, 6, 8, 9 ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ 1କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, 1 ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, କାରଣ 1 କାହା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1।
एक केवल द्वितीय संख्या जहाँ आम स्वतंत्र संख्या कह स्वतंत्र मान स्वतंत्र थे सी स्वतंत्र रूप से सब संख्या सहित गुण होती अच्छी। मोर प्रश्न जिते सब संख्या अच्छी ता सहित गोटे संख्या अच्छी मिसिक अच्छी कमेंट कहे से संख्या देखिए मुझे कौन एक समय सहित गुण होती अच्छी यहाँ प्रथम छुआ प्रश्न पचरा आंसर देवे। बर्तमान मुझे पेज नेक्स्ट पेज रे देखुची मिश्रण शिखा ये कथा शिखीगले संख्या विषय में जानीगले ये संख्या अच्छी तेणु आम मिश्रण आमर मुख्य थिला सेटा आम एबे करबा। तेणु वर्तमान मिश्रण स्टार्ट हो गला मन कर देखिबो लिखा है मिश्रण करिया पूर्व आउ गोटे कथा अच्छी शिखेगा सेटा कौन जो संख्याटी आमर ये लिखिदेले 9 पर्यंत तापर 10 लिखी 100 पर्यंत लिखिदे आपको भी आम बुझा दरकार 10 मान कौन 11 मान कौन। तेणु आम 10 रू 20 पर्यंत संख्या आगे लिखिदेले ताकू भी आम एक्सप्लेन करिया 10 मन कर 10 लिखी 15 लिखी 20 लिखी 25 लिखी 30 लिखी आपको आम एक्सप्लेन करिया। देखो ये दुईटी अंक अच्छी एक और शून्य ये आम डाहाण पटे जहाँ अच्छी से एक अंक दक्षिण पार्श्व जहाँ अच्छी 10 अंक। तेणु आम आपको जदि कौन करिया विस्तार कर लिखा विस्तारित रूप पिला माने जानते विस्तारित रूप आर हम एति मिश्रण 0 गुणन 1 से समान 10 मिश्रण 0 समान 10 मूल्य ठीक है सेमती लिखिपर 1 गुणन 10 मिश्रण 5 समान 10 मिश्रण 5 समान 15 ये लिखिपर 2 गुणन 10 मिश्रण 0 गुणन 1 से समान 20 मिश्रण 0 समान 20 सेमती आपको लिखिपर 2 गुणन 10 मिश्रण 5 गुणन 1 से समान 20 मिश्रण 5 समान 25 ठीक सेमती आपको लिखिपर 2 गुणन 15 लिखिपर सॉरी भूल हो गला 3 गुणन 10 मिश्रण 0 गुणन 1 से समान 30 मिश्रण 0 समान 30 एक कहुए विस्तारित रूप एवं आम करवा मिश्रण आडिशन लिखिली मिश्रण को इंग्लीश में कहुए आडिशन सम भी कहुए तेणु आम दुईटी संख्या नवा 11 नौ मिसेगा आउ एपटे लिखी 19 आउ 21 बड़ संख्या लिखी मुझे 19 लिखी देख 1 1 हूँ 2 भारी सहज 1 1 2 आम जानते 11 11 मिसले 22 बर्तमान आम जो कह 9 1 9 1 10 आम लिखिदा कथा 10 9 2 11 एमती लिखिदा कथा ये नियम अनुसार आम किंतु आम एमती करती तेणु आम भूल हो जाए तेणु आम कौन करवा ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଏଠି ଭାବିବନି ଏଠି ସାର୍ କଣ ଭୁଲ କରିକି ଗାର ପକେଇଦେଲେ ସେଟା ଭୁଲ କରାହେଇଛି ତମେ ଭୁଲ କୋଉଠି ହଉଛି ଚଳେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ 9 1 10 ଲେଖୁନା 10 ମାନେ କଣ 10 ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଗୁଣ 10 0 9 1 10 ରୁ 0 ନେଲା 1 10 ମାନେ ଏଇଆ ଆମେ 1 1ଟା ଏପଟେ ମିଶାନ୍ତି କାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା 10 ଅଙ୍କ 10 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶାବ ସେଥିପାଇଁ 1 ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା 9 0 ନେଲା 1 9 2 11 ଏଇ 1ଟା ମିଶିଲା କା ସହିତ 10 ଅଙ୍କ ସହିତ 11 रे 1 मिसा हम इसलिए केते हे गला 12 हे गला सेटा हम फिर लिखि दंते आ जो 12 रहला तार एक घरे 2 अछि से में तो हम एठी के आसिले आ सहित संपर्क करना 9 2 11 एक घर एटा आ नैतिला 1 से मिसला 12 2 नै 1 एठी तो नाही संख्या हम 12 लिखि देले से तापरे मोर नेक्स्ट टास्क होची जेतरा हम फेडाण करंदी एमदी लिखा हिताय एमदी लिखा हिताय तापर 1 2 3 4 5 6 एमती थाए आम 1 रू 6 फेड़ती कौन 1 10 11 रू 6 गला 5 एटा 9 हो जाए 9 रू 5 गला 4 12 4 गला 8 9 रू 3 गला 6 9 रू 2 गला 7 1 रू गला 0 बाबर लिखते एमती कहीं करती ए विषय बुझेगा जमी मैं विषय बुझेदी सब्सट्रैक्शन आम नेक्स्ट क्लास टॉपिक आज ये रही पे ध्यान दे पड़े।